71 Battalion CRPF Khumulungte Rotary Club of Agotolani tui dulmungbai charshalo thangpui kamiwo mega health camp songjakha kami amjai rogo jora jora nangkugo health camp lama jaya angmabai eba juda juda jingjal tongmani bagai sakhamnogo thangnani kebumungrok haimabai hinisaka Rotary Club ni President Dr. Subol Debnath Khorokjar sakham naineibai songjakha thangpui para GB Rungnokni thungkholao health camp 150 high sakhamia rokno sakham naijaka bithi yafarjaka te bemar paika tui tongnani bagai awaimung pandabo khlaijaka ni saka koktuma thumnai rokni biskango President Rotary Club of Agartala Dr. Probir Saha আমার পাশে আছেন Rotary Club of Agartala General Secretary আজ আমরা থাংপুই পাড়া বিজেপি স্কুলে এখানে রোটারি ক্লাবের এবং 71 বিজিআরপির তরফ থেকে একটা স্বাস্থ্য শিবির করেছি। স্বাস্থ্য শিবিরের মধ্যে আমরা 8 জন ডাক্তার বিভিন্ন বিভাগের স্পেশালিস্ট ডাক্তার অর্থোপেডিক্স মেডিসিন ইএনটি পেডিয়াট্রিক্স গাইনোকোলজিস্ট সব মিলে আমরা 8 জন ডাক্তার 125 জনের উপরে অলমোস্ট 150-এর মতো আমরা রুগী দেখেছি। রুগী দেখার সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন ওষুধপত্র দিয়েছি। ওষুধপত্রের সাথে সাথে প্রত্যেককে আমরা শুধু ওষুধ দিয়েই না, আমরা সাধারণভাবে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য কী করতে হবে, নিজেরাই নিজেদের রোগ প্রতিরোধ যাতে করা যায় সেটা যেহেতু এটা এন্ডেমিক এরিয়া ম্যালেরিয়া হিসাবে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা সতর্ক করে দিই, সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছি ম্যালেরিয়া হলে কী করতে হবে, চিকিৎসার মাধ্যমে দ্রুত সুস্থ রোগটা যাতে ছড়িয়ে না যেতে পারে, মশার উপদ্রব যদি না বাড়ে সেই ব্যবস্থা করতে হবে, জল জমা এগুলো বন্ধ করতে হবে। আর বাড়ির আশেপাশে নোংরা জিনিস কিছু রাখতে পারবো না। আমরা এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা আমরা প্রতিটা ক্যাম্পই করি, আমরা প্রতি বছর বিভিন্নভাবে ক্যাম্প করছি। এই বছর 2022-2023-এর যে আমাদের সংগঠন সেই সংগঠনটা প্রথম আমাদের হেল্প হয়েছে। গত 3 তারিখ আমাদের একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়েছিল রোটারি ক্লাবের মাধ্যমে আগরতলা শহরের কাছাকাছি নেপালি বস্তিতে। আজকে আমরা হেল্প করেছি। আগামী দিনে আমরা আশা করছি এরকম বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ কম, সরকারি সুযোগ কম, যেখানে মানুষের আসা যাওয়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা যাওয়ার পক্ষে দুর্গম এবং ওষুধপত্র পাওয়া মতো নেই, সেসব জায়গা আমরা বিভিন্নভাবে আরও পছন্দ করব। সে ব্যাপারে আরও বিভিন্নভাবে আমরা স্বাস্থ্য শিবির করার ইচ্ছা থাকে। আপনারা যারা সাহায্য করেছেন সেই সাহায্যের জন্য আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং ধন্যবাদ জানাই। আপনি कमांडेंट मेडिकल 71 बटालियन से हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, रिमोट एरिया में जहाँ अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वहाँ हेल्थ कैम्प दे, मेडिसिन सप्लाई दे, लोगों को जितना हो सके हेल्प करे। दिस टाइम आई एम वेरी लकी, मेरा किस्मत है अच्छा है कि रोटरी क्लब से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। वहाँ से इन्होंने करीबन 8 डॉक्टर्स आए फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, मेडिसिन ENT स्पेशलिस्ट, गायनी, पेडियाट्रिक। सो ये इवन दिस is a remote village almost 35 kilometers far from our location, but we smoothly conducted this with the help of the Rotary Club. Around 150 पेशेंट आए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। इसमें चाइल्ड भी थे, लेडीज़ भी थे, 2-3 पेशेंट ऐसे भी थे जो 100+ थे, 90+ के पेशेंट भी आए। वही जितना हो सके मेडिसिन हमने सप्लाई किया, एनफ मेडिसिन से परचेज़ किया, कुछ हमने सैंपल कलेक्ट किए, कुछ हमें CSC से भी मदद मिले। और जो पब्लिक है काफ़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पे। हमें ड्यूरिंग जर्नी ऑल्सो रोड इज़ ऑलमोस्ट ओके, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और यहाँ के बगल के TSR कैम्प ने भी हमें हेल्प किया। और अभी अराउंड वेदर इज़ ऑल्सो गुड। और जितने हो सके पेशेंट को हम लोग कोशिश किया कि मेडिसिन यहीं से दे, तो हमने ऑल डिपार्टमेंट से हमने मेडिसिन मंगाए थे। विटामिन्स है इसमें, कैल्शियम का है इसमें, एंटीबायोटिक है इसमें, आपका पेन किलर्स है इसमें, बच्चों के लिए स्पेशल मेडिसिन है। इसके बावजूद भी हमारा केवल दवाई देना मकसद नहीं है, लोगों को अवेयरनेस करना भी, अपने हेल्थ के लिए अवेयर करना भी हमारा मकसद है। यहाँ पहला मलेरिया होता था तो हम मलेरिया टेस्ट के इक्विपमेंट्स भी मंगाए हैं।
इनको हेल्प किया। दूसरा, इनको हमने क्या करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को बीमार क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ये भी हमने बताया। और जो मेजर प्रॉब्लम है जो यहाँ ठीक नहीं होते तो हमने उनको गाइड भी किया कहाँ जाना है। और कुछ ऐसे भी थे जो नहीं आ सकते हैं घर से, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ये एम करें कि घर घर जाके भी कोशिश करें, जो पेशेंट नहीं आ सकते उनको घर घर जाके भी ट्रीटमेंट करें उसके लिए। और मैंने, हालांकि मुझे कोगबुड़ा इतना अच्छा से, मैंने ट्रांसलेटर भी रखा था, आप लोगों से भी मदद हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।